حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناز کے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروعی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمع ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے انہیں تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اذخر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ فائدے میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی، اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کو نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹ کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ذکر مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن دعوت ॾिनी اسلام جی تو مکے वारा ظاہر आहे साईं जन खे न पिया मञनि। पंहिंजे शहर जा माण्हू हुआ जेके पहिरियों मुस्लमान थिया, उन्हनि में हज़रत मुसअब बिन उमेर बि हो। नौजवान हो, शहज़ादो, शहज़ादनि वांगुरु हुननि जी पालना थियल हुई। त 200 दरहमनि जो जोड़ो पाईंदो त माना उन में जेका ख़ुशबू हणंदो उन में बि किताबनि में लिखियलु आहे त जेको अतर इस्तेमालु कंदो त एॾो आलीशान हूंदो जो घंटनि जा घंटा उन घिटी में ख़ुशबू रहंदी। माण्हू सम्झी वेंदा हितां हज़रत मुसअब गुज़रियो आहे। पर इस्लाम जे करे पोइ घर वारनि खे कढी छॾियो। हिकिड़ी फटी पुराणी चादर रहिजी वई। पोइ जॾहिं मदीने जा माण्हू मुस्लमान थिया न, 12 माण्हू ख़ज़रज क़बीले जा, नबूअत जे 12 साल, त उन्हनि चयो नबी साईं खे त असांखे त को माण्हू ॾियो न जेको असांखे क़ुर सेखारे, दीन सेखारे।
त पाण करीमन पंहिंजे साहबा ते नज़र कई त कंहिंखे मोकिलियां, त हज़रत मुसहब खे चऊं तूं वञ हिननि सां। उहो 12 माण्हुनि सां वियो मदीने, पोइ उते हिकिड़ो साल रहियो। अलाह ताला खे एॾो बरकत ॾिनी जो साल में न कचो घर बचो न पको घर बचो। सभिनी घरनि जा अफ़राद जेके आहिनि इस्लाम में दाख़िल थी विया। नबी साईं खे हुन न ॾिठो, पर पोयां कलमो पढ़णु लॻा, क़ुर पढ़णु लॻा। पोइ अॻिले साल 73 माण्हुनि खे वठी आयो हज़रत मुसहब हज जे मौक़े ते, ऐं उन्हनि अची नबी अलैहिस्सलाम सां मुलाक़ात कई, हिजरत जी दावत ॾिनी। पोइ अहिड़े तरीक़े सां हिजरत थी। हिजरत खां पोइ जंग लॻी 2 हिजरी में, इन्हनि ई काफ़रनि बदर जी जंग लॻी, उहा पहिरीं जंग हुई। बदर खां पोइ साल खां पोइ वरी उहद जी जंग लॻी 3 हिजरी में। उहद जी जंग में मुस्लमाननि जो झंडो हज़रत मुसहब खे ॾिनो नबी साईं, तो बहादुरी सां विढ़ंदा रहिया। उनजी ॻाल्हि इहा अची वई त हथ कटिजी पिया वञनि, बाज़ू कटिजी पिया वञनि, पर झंडे खे न पोइ छॾे, आख़िरकार शहीद थी वियो। ऐं हज़रत मुसहब जो जेको मुबारक चहिरो आहे, उहो नबी अलैहिस्सलाम जे मुबारक चहिरे सां मिलंदड़ जुलंदड़ हो। हज़रत मुसहब जी शहादत ते इहा ख़बर फैलिजी वई हज़ूर जन शहीद थी विया आहिनि। हालांकि हज़रत मुसहब जी शहादत थी। वरी वॾे बाबा सीरत मुस्तफ़ा में लिखियो आहे त हिकिड़े हंधि जॾहिं लश्कर हुयो न, त झंडो साईं हज़रत मुसहब खे ॾिनो। जंग ख़तमु थी वई त मुसहब झंडो खणी बीठो हो, त झंडे वारे खे अॻिते कबो आहे। नबी अलैहिस्सलाम जन फरमाइश, मुसहब तूं अॻियां थी, झंडो तुंहिंजे हथ में आहे। त हुन चयो त या रसूल अल्लाह, मां मुसहब न आहियां। पोइ पाण करे सम्झी विया त हीउ फ़रिश्तो आहे, अलाह साईं मोकिलियो आहे इस्लामी झंडे जी हिफ़ाज़त लाइ। त मुसहब त शहीद थी विया। पोइ साईं जन फरमायो हुनखे त तूं झंडो ॿिए कंहिं साहबी खे ॾे, ताकी हुनखे रिलीफ कयूं फ़रिश्ते खे। त इहे वॾे शान वारा साहबी आहे, पहिरीं ज़िंदगी आलीशान गुज़ारी, अलाह जे हुकुमनि ते ऐं अलाह जे रसूल जे हुकुमनि ते मरी मिटिजी विया, पर नाफ़रमानी न कयूं। चंद लम्हा जी ज़िंदगी आहे, अनक़रीब जेका अलाह ताला तव्हांखे असांखे नेमतूं ॾिनियूं आहिनि, पुछंदो अलाह साईं। बसि उहो कल्ह ॿुधां पियो न ते यूट्यूब ते वीचारो जुनैद जमशेद जो, चङी ज़िंदगी सॼी फुज़ूल हुई, जेसिताईं मां फजर जी निमाज़ जी पाबंदी न कई त मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु सम्झ में न पियो अचे। गेमनि लाइ पैदा न थिया हो, क्रिकेट लाइ या कंप्यूटर लाइ या मोबाइल लाइ या ठीकु आहे दुनियादारी में आहे, पर तव्हांजे घटि में घटि निमाज़ 5 वक़्त जी हिफ़ाज़त कयो, वज़ू सिखो, अहकाम सिखो, रोज़ा रमज़ान जा उहे फ़र्ज़ आहिनि, ऐं अख़लाक, हुस्न अख़लाक, ख़ुशि मामली, सच ॻाल्हाइणु, आजिज़ी, आकड़ न करे, तकबुर न करे। वरी बाबा लिखियलु आहे सीरत पाक में, आख़िरी ॻाल्हि कयां थो त नबी अलैहिस्सलाम जॾहिं फरमाईंदा त मां जॾहिं अलाह ताला सां मुलाक़ात कई मेराज वारी शब, त अलाह ताला पंहिंजा कुदरत जा हथ मुंहिंजे सीने ते रखिया, उन जी थधाण मां महसूसु कई। त रब ताला फरमाया त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे मलाल आला में ॿुधी थो फ़रिश्ता छा था चवनि, मलाल आला में? त साईं जन फरमाया, मां तवजह ॾिनी त मलाल आला जा हिकिड़ा मुक़रबीन फ़रिश्ता गिरोह ठहियल आहे ग्रुप्स में, उहे बहस पिया कनि पाण में, उन्हनि जो बहस ख़तमु न पियो थिए। उहे सालनि खां अलाए सदियुनि खां अलाए केतिरे अरसे खां पाण में बहस पिया कनि। बहस कहिड़ो पिया कनि त कफ़ारात कहिड़ा आहिनि, मुंजियात कहिड़ा आहिनि, दर्जात कहिड़ा आहिनि, मुहलिकात कहिड़ा आहिनि। त पाण करीम अलैहिस्सलाम खे अलाह ताला फरमाए त हाणे इन्हनि फ़रिश्तनि खे तव्हां जवाबु ॾियो। हज़ूर जेको फरमाईंदा उहा आख़िरी ॻाल्हि हूंदी, उहो ई फ़रिश्तनि लाइ फ़ैसिलो हूंदो, उहो बहस खे ख़तमु करे छॾींदो। पोइ पाण करीम अलैहिस्सलाम जन फरमायो त कफ़ारात जेके गुनाहनि खे मेटिनि उनखे कफ़ारात सॾिबा, उहे कहिड़ा आहिनि? उहे साईं जन फरमाया 3 आहिनि। सख़्तु सर्दी में विज़ू करणु कामिल, गुनाहनि खे मेटे छॾींदो आहे। निमाज़ मस्जिद में पढ़ण लाइ पहिरें पैदल वञणु, पंधु वेंदो, इहो गुनाहनि खे मेटींदो वेंदो। ऐं साईं जन फरमाया हिकु निमाज़ खां पोइ ॿी निमाज़ जो इंतज़ारु करणु, इहे कफ़ारात आहिनि। उन खां पोइ पाण करीम फरमाया मुंजियात,
निजात ॾियण वारियूं उहे बि 3 शयूं आहिनि। उहे कहिड़ियूं आहिनि त पाण करीम अलैहिस्सलाम फरमायो त गुरबत या शाहूकारी में ॿिन्ही में एतदाल सां हलणु, म्याना रवी सां। माना ईअं न आहे त अगरि पैसो अची वञे त धड़ाधड़ माण्हू खपाए या बेरहमी सां, या पराओ को माल अची वञे, या सरकारी का शइ हथ अची वञे त वॾे ज़ुल्म ऐं ज़्यादती सां खपाए। न, पंहिंजो हुजे या पराओ हुजे पैसो, माना अमानत अलाह जे तरफ़ां आहे। त नबी अलैहिस्सलाम फरमायो शाहूकारी ऐं ग़रीबी में म्याना रवी अख़्तियार करणु, ऐं ख़लवत ऐं जलवत में अलाह जो ख़ौफ़ रखणु। याने तन्हाई में बि अलाह जो ख़ौफ़ रखे, जॾहिं कोई न हुजे त बि अलाह जो ख़ौफ़ रखे, जॾहिं माण्हुनि जे दरमियान हुजे तॾहिं बि अलाह जो ख़ौफ़ रखे, ऐं ग़ज़ब ऐं रज़ा जी हालत में इंसाफ़ करणु। भले गुस्सो अची वञे त बि ॻाल्हि इंसाफ़ जी करे, ऐं अगरि कंहिंसां राज़ी थी वञे, अलाह साईं उहिदा ॾींदो आहे न, तव्हांखे बि अलाह कंदो मिलंदा, त तव्हांखे पावर मिले थो, कंहिंजे मथां अख़्तियार मिले थो, त उन में तव्हां इंसाफ़ कयो। ईअं न त अॼु को तव्हांखे राज़ी कयो, तव्हांजी को माण्हू ज़ाती तौरु ख़ुशामद थो करे, को तोहफ़ा वठी आयो या कुझु अहिड़ो कयो त तव्हां उनखे फेवर ॾियणु शुरू कयो, या जंहिं ते तव्हां नाराज़ थियो पर्सनल लेवल ते, त वरी उन ते तव्हां, नबी अलैहिस्सलाम फरमायो न, गज़बनाक यानी गुस्से में बि हुजो या रग़बत में हुजो, कंहिंसां राज़ी बि हुजो, पर क़दम कहिड़ो खणणो आहे, इंसाफ़ जो, ॿिन्ही में इंसाफ़ फराहम कयो। ऐं साईंजनि फरमाया वरी दर्जात कहिड़ा आहिनि इंसान जूं, जेको दर्जनि खे बुलंद कंदो, उहे बि 3 शयूं आहिनि। सलाम खे आम करणु, माण्हुनि खे ताम खाराइणु, ऐं राति जो निमाज़ ओड़े वक़्तु पढ़णु जॾहिं ॿिया माण्हू निंड पिया हुजनि, तन्हाई में। ताम माना मानी खाराइण वारो, मानी खाराइणु तव्हांजे दर्जात खे बुलंद कंदो आहे। सलाम चवणु, जंहिंखे सुञाणो था, जंहिंखे नथा सुञाणो, सलाम कयो, दर्जात बुलंद थींदा। ऐं राति जो ओड़े वक़्तु निमाज़ पढ़ो जॾहिं माण्हू ॿिया सुम्हिया पिया आहिनि, यानी तन्हाई में। ऐं पाण करीम ने फरमाया मुहलिकात, हलाक कंदड़ बि 3 शयूं आहिनि। कहिड़ियूं शयूं आहिनि? हलाक कंदियूं, जेके इंसान खे तबाह करे छॾींदियूं। हिकिड़ो साईं जन फरमाया बुख़ुल, माना कंजूसाइप, अहिड़ी कंजूसाइप जंहिंजी इतबा कयो वञे। हिकिड़ो माण्हू रोके त ग़रीब खे न ॾिजांइ, हिन खे न ॾिजांइ, त वाक़ई ॿियो माण्हू न ॾे। त इहो छा आहे? बुख़ुल, ऐं बुख़ुल जी अतात। ऐं ॿियो साईं जन फरमायो त नफ़्स खे, पंहिंजे नफ़्स खे वॾो सम्झणु, पंहिंजो पाण खे माना वॾो सम्झणु, पंहिंजो पाण खे वाह वाह चवणु, इहे इंसान खे तबाह करे छॾींदियूं। इंसान आजिज़ रहे, वॾाई अलाह ताला खे सुहंदी आहे, तकबुर जी ज़ात उनखे आहे। नबी अलैहिस्सलाम बि तकबुर न कयो, साईं जन बि कंधा झुकाए हलंदा हुआ, ज़मीन ते आजिज़ी सां हलंदा हुआ, त मां अलाह जो बानो आहियां। बीबी हिफ्ज़ा हिकिड़ो दफ़ो साईं जन खे उहे टेबल ते मानी आणे ॾिनी, टेबल हुई आहे अहिड़ी मथे, पाण करीम जी मुबारक सुनत ई हेठि वेही मानी खाईंदा हुआ। साईं जन फरमायो न, मां फ़र्श ते वेही मानी खाईंदुसि, मां अलाह ताला खे ॾेखारींदो आहियां त मां आया अलाह तुंहिंजो बानो आहियां। इहे शयूं अपनायो, निमाज़ खे अपनायो, दीन खे अपनायो। इहे ॻाल्हियूं इन लाइ न आहिनि त ॿुधी वरी हुनखे माना ॼण त ॿुधियूं ई न, ईअं न कयो। अलाह ताला मोमिननि जो शान ईअं बयानु कयो आहे त ज़िक्रू बिआयात रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मा व उमियाना। जॾहिं उहो रब जूं आयतूं ॿुधंदा आहिनि त पोइ उन ते अंधा या ॿोड़ा न थी वेंदा आहिनि। जॾहिं ॿुधायो थो वञे त उनखे ॿुधो ऐं सम्झो ऐं अपनायो। ॾेखारे थो वञे त उन शयुनि खे ॾिसो, हुन मां इबरत वठो। इन खां अॻु में जो असां पाण इबरत जो निशान थी वञूं, ॿियनि जे वाक्यनि मां इबरत इंसानु वठे, अलाह जी बारगाह में तौबा करे। हर वक़्तु गुनाहगार आहियूं, आदम अलैहिस्सलाम जा औलाद, आदम अलैहिस्सलाम खां बि ख़ता पई त छा चयईं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। त या अल्लाह, मां पंहिंजे पाण सां ज़ुल्म कयो, हाणे तूं अगरि असांखे माफ़ु न कंदे त पोइ नुक़सानु त मूंखे ई थींदो। अलाह ताला बेपरवाह आहे। दुआ आहे अलाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।